बाकी आपण माने अपेक्षा करू बोले प्रेम से राधे श्याम बोले प्रेम से राधे श्याम। तो भक्त वृंद गोटे भक्तटे पचराउछे भगवान को प्रभु जदि गोटे 12 वर्षर जदि कोणार्क मंदिर से मुड़ी के जदि मारी करी से 1200 बड़े जीवन जदि से बचाला ताहेले से मंदिर एबे भी कहला जे हनथे अछि पूजा कहले ना पाएबा तो भक्त पचराउछे प्रभु एटा तो अन्याय होइछे तो मंदिर ता पूजा देबार कथा जेनका ना गोटे 12 वर्षर छुओ 1200 बढ़े जे काम करि न पाले जेनटा 12 वर्षर गोटे वोट करि पारला से मंदिर तो हनथि मेलाने रहबार कथा तो जिमा से ही कोणार्क मंदिर निके अच्छा अच्छा बोले प्रेम से राधे श्याम। तो भक्त काना कहूचे राजा नर सिंह देव कोणार्क रे बढ़ा हेला सूर्य मंदिर चंद्र भागा ठारे 12 वर्षर धर्म पद मुंडी मारी देला जीवन तारा 12 वर्षर धर्म पद मुंडी मारी देला जीवन तारा कहीं की कॉलोनी किछि ठाकुरे तो भक्त काना कहूचे धर्म कांदुछि कोणार्क रे धर्म कांदुछि कोणार्क रे धर्म कांदुछि कोणार्क रे धर्म कांदुछि कोणार्क रे राजा नरसिंह देव आदेश रे गोड़ा हेला सूर्य मंदिर जद भागा ठारे 12 वर्षर धर्म पद मुंडी मारी देला जीवन तारा 12 वर्षर धर्म पद मुंडी मारी देला जीवन तारा कहीं कॉलोनी किछि ठाकुरे धर्म कांदुछि कोणार्क रे धर्म कांदुछि कोणार्क रे धर्म कांदुछि कोणार्क रे धर्म कांदुछि कोणार्क रे गीत जदि गायमा आ गीतर भाव जदि ने आसला सेति किछि महत्व नै न स्केल टी ऊपर ही गला टी तल कर बोले प्रेम से हमटा लेडीज वालिया ने से जेंट्स वालिया तो हमको मध्यम रे सब लगे बारे पड़सी बोले प्रेम से राजा नर सिंह देव कोणार्क रे गढ़ा हेला सूर्य मंदिर चंद्र भागा ठारे
রাজা নরসিংহ দেব আদেশরে গড়া হেলা সূর্য মন্দির চন্দ্র ভাগা ঠারে 12 বরষর ধর্ম পদ মুন্ডি মারি দেলা জীবন তার 12 বরষর ধর্ম পদ মুন্ডি মারি দেলা জীবন তার কাহিনী কলনি দিছি ঠাকুরে ধর্ম কান্দুছি কোণার করে ধর্ম কান্দুছি কোণার করে ধর্ম কান্দুছি কোণার করে ধর্ম কান্দুছি কোণার করে রাজা নরসিংহ দেব আদেশরে গড়া হেলা সূর্য মন্দির চন্দ্র ভাগা ঠারে মুন্ডি মারি দেলা জীবন তার 12 বরষর ধর্ম পদ মুন্ডি মারি দেলা জীবন তার কাহিনী কলনি দিছি ঠাকুরে ধর্ম কান্দুছি কোণার করে ধর্ম কান্দুছি কোণার করে ধর্ম কান্দুছি কোণার করে ধর্ম কান্দুছি কোণার করে 12 বরষর ধর্ম পদ মুন্ডি মারি দেলা জীবন তার 12 বরষরে 12 বরষ মন্ডল গড়ইয়া বরষ হব হে 12 বরষ মন্দির গড়িয়ে ছাড়ি ঘর ঘর 12 পড়ে 12 বরষ মন্দির গড়িলে যাই ঘর ঘর পথর করি ধীরে জীবিত ধন্য কারিগর ধন্য সে হাত পথর করি দেলে জীবিত ধন্যকারী কর ধন্য সে হাত 7টি ঘোড়া 24টি চক 7টি ঘোড়া 24টি চক মন্দির দিশাই চলন তার মন্দির দিশাই চলন তার রথ 7টি ঘোড়া 24টি চক 7টি ঘোড়া 24টি রথ মন্দির দিশাই চলন তার মন্দির দিশাই চলন তার রথ সিংহাসনে ঝুলুছিল ঠাকুরে ধর্ম কান্দুছি কোণার করে ধর্ম কান্দুছি কোণার করে ধর্ম কান্দুছি কোণার করে ধর্ম কান্দুছি কোণার করে রাজা নরসিংহ দেব আদেশরে
কাতুতি বিশ্ব মহারণা করছে পুয় ধর্মপদ নাম অটই তার বিধু মহারণা করছে পুয় ধর্মপদ নাম অটই তার 12 বরষরে দেলা বলিদান